Welcome back. We are back. David Burke, Chairman One Pride MMA. You are watching the pre-screening untuk Fight Night 46. Now, kita stop untuk bulan puasa kerana kita harus istirahat, kita harus ada yang lebih penting untuk kami. Terus setelah itu, we are now back sama Fight Night 46. I hope you are as excited as I am kerana I'm super excited kerana fight card ini luar biasa. So, first of all, hari ini kita mau review Fight Night 45. Terus setelah itu kita kasih tahu insight dikit tentang protokol ya kesihatan kami dan kita langsung prediksi Fight Night 46. Tapi sebelumnya aku harus kasih tahu hari ini aku bukan di studio sendiri. Ada rekan saya, my brother here, this man, seasoned MMA fighter dari 2011. He has been in the MMA game. Dia pernah tanding di One Championship dari 2015 sampai 2018. Dan 2020 ikut sama One Pride MMA. Dia sudah tanding 2 kali, menang 2 kali. Mario Wirawan, bantamweight in Mr. the David. house. Silakan. Hey, a little bit about you sebelumnya. MMA 2011. Kenapa? Why did you start? Pertama saya belajar MMA itu sebenarnya hanya untuk suplemen dari latihan sepak bola. Karena ketika sepak bola sering menang dan sering berantem. Oke, itu juga bagus, Pak. Jadi harus ada basic bela diri sedikit. Nah, tapi setelah itu kayaknya bela diri lebih menarik daripada sepak bolanya ya. Jadi lebih ditekunin lagi bagian bela dirinya. Waduh. Setelah itu jadi one of the seasoned MMA fighters di Indonesia sekarang ya. Iya. Experience ya namanya jam terbang dalam the cage. Luar biasa. Oke. Mario, hari ini kita mau review Fight Night 45 dulu ya. Waktu itu Ayab Saifuddin ketemu sama Andrian Kusubianto, benar. Ya. Dan Adi Ruminto ketemu sama Jeremy Siregar. Siregar. Ya. You, silakan mulai. Ya. Ayab. Performance Ayab di malam itu luar biasa sekali. Dia bisa memenangkan di round kedua, ya. Tapi dengan ground and pound, tidak seperti Ayab seperti biasanya yang dia mengandalkan power punch dari kanannya. Bener. Kali ini dia mixing things up little dengan mengakhirinya dengan takedown dan ground and pound, dan luar biasa sekali ground and pound itu powerful sekali. Dan tapi Adrian late notice kan? Ya, huge respect for him. Huge respect dia karena dia pengantin kan, dia bukan dia yang di original fight card. So semua fighter kalah atau menang, yang pentingnya anda sudah bisa masuk cage-nya dan anda siap tanding. Respect to Adrian. Respect Adrian. Good. Dan Adi Ruminto sama Jeremy Siregar. Ini kalau kita lihat 2020 sama 2021, sebenarnya aku lihat beberapa fighter yang improvementnya during the pandemic lebih bagus. Iya. How? Dia nggak tanding, tapi mungkin fokusnya ada kan? Mungkin fokusnya ada dan mungkin ada beberapa gym yang tutup dan ada beberapa gym yang buka. So karena itu ada. Then the amazing thing is Jeremy came back, TKO, round number 4, and he got the belt. He is the new champion. Congratulations to Jeremy. Well done, Jeremy. Ya, huge improvement untuk Jeremy dari sebelumnya yang dia explode itu for the takedown only, but this time dia explode juga bisa untuk push kick yang ke depan. Push kick depannya. And he's strong. He's strong. Jeremy itu punya power yang luar biasa. So sekarang dia bisa harness powernya ke push kick itu. Impressive. Okay, now kita mau bahas sebentar protokol kesehatan kami. Now, even sekarang di studio kita ada space lebih dari 1 meter. Kami ini sudah
invaded berapa kali? Invaded. Too much. Too much invasion. Kita dites terus kan. Ya. Terus untuk fighter-fighter kami, untuk kru kami, untuk yang pendampingnya, untuk yang ring girl, semuanya dites dulu. Ya. H-4. Dan setelah itu untuk 3 hari kemudian, teman-teman semua yang di hotel, dia nggak boleh terima tamu kan? Ya, nggak boleh terima tamu dan tidak boleh keluar juga. Kasih tahu dikit apa yang the feeling. Oh, the feeling. The feeling is prison. Cak. ya, benar-benar seperti di isolasi ya. Benar, Jadi kita ya. masuk, kita menjalani tes PCR. Setelah itu makanan disediakan, tidak boleh ada makanan dari luar, tidak boleh ada tamu juga datang Nggak boleh dari Gojek, luar. GoFood nggak boleh. Ya, nggak Oh, boleh. kasihan. Jadi ya hanya bisa makan yang disediakan saja. Tapi ya itu semua demi protokol kesehatan dan demi menjaga kesehatan dan kelangsungan acara ini semua. Ya, and kita harus ikut prokesnya karena itu penting banget untuk jaga kesehatan fighter-fighternya. Kami sendiri, all of us, our crew, everybody has to be in the right place. Okay, Mas Mario. So, apa feelingnya, apa rasanya kalau kita sudah pindah dari live venue, kita pindah ke studio karena ikut protokol kesehatan dan nggak ada penontonnya. How does it feel for you? Ya, Sebagai fighter, you in the cage. sebagai fighter ya kita bisa lebih mendengar dari cornernya itu sendiri. Nah, karena kalau misalkan rame banget, terkadang kita nggak bisa mendengarkan corner dan kita jadinya melenceng dari strategi awal yang kita rencanakan. Jadi dengan bisa mendengar lebih baik, mestinya game plan-nya bisa berjalan dengan lebih baik juga. Dan itu juga jadi satu konten untuk kami juga karena sekarang cornerman pendampingnya punya mikrofon, mic, Iya. dan ada di digital platform Anda, orang mau dengar, dia bisa dengar what did the corner say. Itu juga jadi lucu karena ada kata-kata yang lucu. Ya. Very, very funny. So, dari protokol kesehatan kami, kita mau lihat sekarang prediksi Fight Night 46. What do you think is going to happen? Tapi sebelumnya, comment, like, anything, it doesn't matter. Just type something. Kamu suka sama studionya, suka sama cornernya, suka sama apa? Kamu nggak suka juga, it's okay. We're big boys, man. We fight, it's fine. If you say something that doesn't hurt us, tulis, it's okay. Fight Night 46, let's go. Okay, main card is Theodorus Ginting sama Windri Patilima. I'll come to that later. Mario and I mau bahas itu satu-satunya. Yeah. So kita mulai dari full fight card. Yeah, what's the full fight card? So Theodoros kita tahu, Hafid Nur Maradiada, Martin Sulaiman, Alin Anggrianto. yeah, Faisal Sembiring, Dwi Retno sama Melpita. Si Tuhan. Satu-satu kita mau bahas, give you some insights, kita mau discuss ya, fighter skills-nya. Ya. Kita nggak boleh bilang what we think will happen. Kita nggak bisa kasih prediksi yang, oh ini yang terjadi. Nanti itu nggak benar ya, karena kita bias. You have to choose, tulis, siapa yang kamu pengen menang. Kita mulai sama Melpida sama Dwi ya. Oke, bos. Ini dua-duanya siam, striking, kan? Yusu, Yushika. Yushika, one fight. 5 fights, 3-2. 3-2. Hampir sama ya, 22, 25. Same height, weight the same, everything different. Tapi structure-nya beda. Structure beda. Dwi Retno lebih terlihat lebih tinggi dan lebih panjang ya. Iya, lebih panjang. And Melpida lebih compact. Lebih compact. Compact, ya. Yeah. So different fighting style. Different fighting style, of course. Kita lihat, silakan Mas. Kalau Dwi Retno itu dia lebih banyak menyerang dari hook, dari luar sini. Sedangkan Melpida lebih direct langsung. Iya. Karena itu dari siam kan? She's straight. Straight. Iya. Dan push kicknya juga itu bagus. Kalau Dwi Retno dia lebih banyak dari hook, kemudian ke clinch, tempel di cage, dia knee dari cage, seperti itu. So Melpida lagi dengar ya.
Mario sudah kasih insight, and then Dwi, Mario sudah Dwi, kasih tahu what's happening. So, so kalau punya Yeah. strategi untuk hari Sabtu, listen to Mario. Kita lihat statistiknya ini. Okay, so one fight, Nurul Aziza dia menang. Aku mau discuss ini sama Citra. Ada beberapa instant di fight itu. Ada one time, Citra sudah punya, she had the back Sudah the back. of Melpida. Tapi Melpida, very cool move. Dia langsung roll. And Citra yang punya skill set BJJ yang luar biasa, she was gone. Melpida udah diri lagi. And she rolled, and it was so cool. Aku masih ingat itu. Dia roll, fall, and she stopped. And then she was ready to fight again. Tapi kita mau discuss kenapa dia disqualify waktu itu. Eye poke. Yeah. Please. It's a horrible thing to happen, Ya, Kan? kita semua nggak berharap hal itu terjadi lagi. Jadi ya lebih berhati-hati kalau memukul with your fist, Benar. not with the finger. Not with the finger. Karena dia benar-benar dia kayak gini, and she went in. Ya, It was more a reactive move. Bukan dia mau bukan eye poke. intentional, bukan. Tapi It was ya. accidental, tapi it was an eye poke. So dari situ dia disqualifikasi. Dia kalah sama Linda Darrow. Of course, Linda was the best that we had at the time. Dia menang sama Rita. So, yeah, I mean, fighting style dari sini, what do we expect? Ya akan lebih hidup ya, karena seperti yang saya bilang tadi, Dwi Retno banyak menyerang dari samping, sedangkan tengahnya kosong, sedangkan Melvida tengahnya aktif, tapi sampingnya kosong. Jadi nanti akan ada trade di situ tuh, Yeah. samping dan tengah. Yeah. Ya kalau misalkan Dwi Retno bisa clinch dan tempel ke cage, mungkin akan lebih advantage buat Dwi Retno. Tapi Okay. kalau misalkan Melvida bisa keep the fight in the In center, the center of the cage. bakal bagus untuk Melvida. Yeah. Dan Melpida juga sudah lama. Ya sudah lama off. Sudah lama. Ya sudah lama. Been a long time. Then the last fight dia diskualifikasi. So mentalnya harus siap kan untuk really take on this very good Iya. fighter. Kan? Iya. Dia harus. It's also a mental game kan. Iya, It's not it's just also physical. mental It's not game. just skill. It's not just your stamina. It's in here. You have to be ready to do this. So Ya mungkin akan ada ring rust ya untuk Melvida ya. ring rust, guys. Ring Good rust term. is real. It's real. It's real. Ring rust is real. And dalam beberapa fight ke depan ini, kita juga mau bahas ring rust. Karena ada beberapa fighter yang udah lama nggak muncul di cage juga. So next, Hafid Nurmar Hadi sama Martin Suleiman. Former champion, number 1 contender in the house. Martin Suleiman, top 10, yeah. Okay, Hafid. Ya, Hafid has a very good submission skills, Bener. especially around the neck. He's a guillotine. Nah, entah itu guillotine, arm triangle, Yeah. or dars dan arm triangle. Kalau Hafiz, tapi dia bagus kalau take down lawannya dulu baru di submission. Nah, kalau misalkan Martin punya skill untuk nge-submit orang dari bawah. Jadi kalau misalkan Hafid bisa nge-take down Martin, belum tentu Hafid aman di atas nih. Karena Martin juga punya banyak skill submission yang dari bawah. Kita lihat the last few fights ya. Win, loss, win. Dia kalah with that famous right hook from IF. right hook from IF. Itu di sini is power, di sini ada benzin, di sini ada solar, dan ini ada V6 di sini, semua masuk. IF's right hook itu mungkin ada truk yang nggak bisa kapasitas itu. Dangerous right hook. So fair. Tapi sama Lam Hot he did well. He did good round 1. Sama Novan juga rear naked choke, guillotine choke. Like Anda bilang, kalau kamu kasih leher Anda ke Hafid, bye-bye.
Karena dia bisa choke you with his feet, he can choke you with his ears. He's very good. Now Martin, dia lost sama Efren Ginting. Aku masih ingat fight itu. Sebenarnya he was dominated. Yeah, he did well. Waktu dia mulai, dia benar-benar round satu itu. Aku masih ingat. Dia mulai dengan a lot of skill. He was fighting well. Tapi I think waktu dia ketemu sama Efren itu jauh lebih siap. Ya, Ephraim dia punya stamina dan isometric hold-nya itu lebih Amazing. lebih, Kalau dia sudah got you, lepasnya, iya, lepasnya wah sulit. Nah, dan karena itu Martin got gassed out ya. Kalau masih ingat, Yeah. ada ground and pound situation. Yeah, ada ground and Dan pound. waktu bell cornernya sudah lempar handuknya ke situ. Yeah. Now, kalau if I was Hafid, aku lagi studying fight itu kan. Yeah. And mudah-mudahan Martin sudah improve stamina. ya. Kan kalau Yeah. itu yang I think that was his big problem fight itu karena dia benar-benar di push to the edge. Ya, dia di push to the edge dan waktu itu Ephraim dia lebih rolling ya intinya mainnya. Jadi begitu ada posisi yang stuck dia langsung ganti posisi, begitu ada posisi yang stuck dia ganti posisi. Dan waktu itu Martin selalu in defense mode. Ya, nah Energy itu yang energinya drain. Habis energinya. So yeah, this is going to be an interesting fight. Kalau Martin udah stamina sudah improve with his ground game and his striking is good. Yeah, his striking is good. Tapi we all know Hafid punya something special. Kalau you have the neck, Hafid's gonna take you. As long as you have a neck, kita you're in harus danger. cari fighter atau yang nggak punya leher. Nggak punya leher ya. Kalau nggak punya leher, kemungkinan kamu bisa menang. So you have to be very careful. Jaga the neck, guys. It's important. With Hafid in the room, the neck is bad. Okay, next one. This is a good one. Adu, Yushu. This is an interesting fight as well. Yeah. Tapi if we talk of ring rust. Faisal kalau nggak salah dia tanding 2019 I think. I don't know, I'm not sure. But this fight, young guy, height, number one contender, and he had a great fight. Silakan, tell us a bit. Alin ini dia yang saya ingat dia bagus submission from his back. Ya, jadi sama juga sama mungkin situasinya seperti yang tadi. Faisal di sini dia take down-nya bagus, jadi dia akan mencoba men-take down lawannya ke bawah. Tapi Alin ketika di bawah dia punya armbar yang bagus. Jadi Faisal harus hati-hati di situ. Dia harus jaga kepalanya jangan terlalu dekat sama badannya karena nanti kalau kepalanya terlalu dekat sama badannya nanti tangannya bisa diambil, kepalanya bisa diambil. Jadi dia harus stay tall. Yeah, stay tall. Maybe focus kalau dia di posisi itu dia harus fokus more to a ground and pound game rather than try a grappling game. Yeah, harus to get the points. To get the points. To hurt Alin juga ya. Kita boleh lihat a little bit about the background of these guys. Yeah, this was you're right. Look, armbar, triangle choke, armbar. The armbar. The armbar win. Armbar. Right. Then Faisal decision, tapi here the ground and pound. So yeah, he's got that skill set juga ya. He's got the good ground and pound and especially his stamina. See, Dia bisa. He won twice by decision. Yeah. Dia bisa long haul kan. Yeah. Aku masih ingat fight ini sama Pipit. It was a very close fight. Sebenarnya teman-teman, it was very close. Untuk wasitnya sama jurinya, they really had to make sure. Tapi what I liked is, you're right, his stamina was so impressive. Yeah. He was always moving. Always attacking, even with small punches. Small punches, yes, not too much there, but he was in there jabbing away, body shots, everything, yeah. This one was good because waktu dia bawa Christian to the ground, dia lagi wrapping him up kan, wrapping, terus wrapping, then tangannya out. Iya, ya itu skillnya Alin ada di armbarnya. Jadi untuk Faisal hati-hati sama armbarnya.
So like before, don't give your neck. This one, don't give your arm. Iya, betul. Keep your arm. Keep your arm in. Keep your arm closed. Karena if you lose it somewhere, then Mas Alin is gonna have some fun. Tapi Alin harus siap karena ini fighter Faizal ini stamina juga luar biasa. He can go. He's like tangkanya is very strong. On and on and on and on and on. He's gonna fight. He's gonna keep on fighting. He's not gonna give up, ya. Ya, dan berhati-hati juga setelah round kedua dan round ketiga pasti Faisal licin, badannya licin. Jadi untuk disubmit sulit. Bener. Licin and stamina. Two problems, not just one. Okay. Yang terakhir, guys. This is the one we've been waiting for. We have Mr. Theodoros Ginting. Sir. We have to call him Sir. Karena kamu nonton social media dia. Theodoros will tell you and tell us, enggak ada yang bisa lawan dia di kelas ini. Ya. Itu statementnya dari dia kan? Kecuali dia turun ke 57 mungkin ada lawannya. 57 boleh. Turun ke 57 bro, ada banyak. No, but you have to do that. Nanti Theodoros is like Conor McGregor. I'll take it too. That's why we love you. That's why we love you, Theodoros Ginting, because you are a sensational character. Terus, our up and coming guy, right? Windry, man. 5, 6, unbeaten. 1, champion. Number 2. Go. Ya, untuk kedua fighter ini tipenya mungkin sama. Jadi dia memulai dengan stand up, striking sedikit, kemudian dengan grapplingnya, dengan takedownnya mencoba membawa ke bawah. Cuma di sini perbedaannya ketika Theo ada di bawah, dia terampil untuk mengeluarkan kepalanya. Ya, dari tangannya lawan, jadi dia bisa cepat keluar, terus bisa mulai ground and pound. Nah, Windry dia banyak stuck kepalanya di tangan lawan, jadi ground and pound yang dia lancarkan pukulannya lebih sedikit. Yeah, and dia suka pakai elbow. I've seen him using the elbows before, kan? Ya itu karena kepalanya nggak perlu tinggi untuk bisa. Untuk ngelempar elbow, jadi dia nggak perlu tinggi, nggak perlu tegak untuk bisa elbow. Dengan segini juga dia udah bisa. Bisa elbow. Tapi yang perlu diperhatikan di sini menurut saya tinggi badannya. Dengan tinggi badan yang lebih rendah, Windry bisa lebih gampang untuk masuk ke takedown. Ya, dan tapi harus hati-hati karena kita tahu Theodoros juga punya knee yang bagus, a great knee kan. Dan wrestling dia juga bagus. Oh, his wrestling is good. His BJJ is top draw, man. Tapi look, you've got an issue of age juga kan. And kalau no Theodoros, don't get angry. We just saying the issue. We didn't say you're old, bro. Jangan. Kita bilang you're 35, he's 27, 35. Itu aja. Masih muda, bro. No. And it's true because some people will say that the younger guy, karena from a striking perspective, from what I can see, the very should we say skilled striker is Theodoros. But the explosive striker, Windry. Two different styles here, guys. One is the skilled guy who you see really giving it like the Muhammad Ali stuff. Then you've got Windry who's coming in as a Tyson kind of character. And so that's the stand-up game, right, kan? Dan striking dari Windry kita nggak bisa tebak ya. Kita nggak tahu kapan dia mau lempar apa gitu. Benar. Typical. He's like Ayep. Yeah. It's like Ayep but much bigger. Much bigger. It's a bigger version of Ayep. It's called Windry Patilima. Okay, let's look at their records now. Win, kan semuanya, right? They both beat Alwin Kinchai around the same time. You know, he beat Tigger. Tapi to give credit to Theodoros, kita harus tahu Windry belum ketemu fighter yang skill setnya seperti ini. Kan? Okay. Dan mungkin even though kita tahu Theodoros udah menang with Rudy Gunawan, Miss Masa Hong, he hasn't met somebody with the explosiveness. Yang Windry bawa. So untuk saya sendiri, I think this is going to be an amazing fight. Teman-teman, it's going to be an amazing fight. Will Theodoros Ginting remain the champion? Just comment. Like,
anything. Anything. You know, Windry wants to be, just put it down. So, describe to me ronde pertama. What could happen here? What could happen? What May happen? What Apa yang may bisa happen? terjadi kan? As a seasoned fighter, But Theo, since the last time he fought was 2019. 19. So it's 2 years back. 2 years. Windry baru selesai. Ya, ya. Kalau menurut saya, kalau ketika masuk dan sudah lama tidak fight, ada baiknya kita ya jalan-jalan berkeliling ya, rasain dulu gimana sih rasanya di dalam cage itu, mencoba jadi familiar lagi dengan perasaan ini, terus Check your range. check your range. Check your range. Hanya disentuh saja, tidak perlu dipukul keras-keras, just touch. Nah, baru kita mulai round 2 ketika kita udah tahu distance-nya, kita udah tahu how your opponent react to a certain attack. Head movement as Head well. movement. Tapi strategy-wise, Theodoros itu dia punya, he's a great strategist. Dia benar-benar punya strategi. He thinks. Yeah. He's a thinking fighter, kan? Ya, Yeah, he's a thinking fighter. For him, it's mathematical, physics. Yeah. Ya, dan dia punya mata, dia bisa melihat, oh ini kelemahan lawan saya di sini. Benar. Dan- Cepat juga. Dan dari awal dia bisa. Yeah. Dan arsenal dia lengkap ya. Jadi kalau misalkan, oh dia strikingnya kurang bagus, oke kita main striking game. Oh ini ground gamenya kurang bagus, oke kita main submission game. Oh ini takedown defense-nya kurang bagus, oke kita takedown tapi abis itu tidak dikejar untuk submission. Ya itu kelebihan Theo, dia arsenalnya lengkap. Arsenal complete. Then dia thinking fighter. Windry punya powerhouse. He's on a nice run. Dia baru tanding not so long ago, yeah. So he's still fresh. Then he's got a lot of motivation because he's the young gun. Yeah, young gun. Young gun, I'm gonna beat the old guy. So, this is fun, right? We're ready. I'm gonna be there. We hope you are semuanya. Jangan lupa, it's going to be tanggal 12 Juni, jam 10 malam, TV1, TV1 Connect, TV1news.com. We are ready to rumble. This is going to be big. Mario, any final comment? Semuanya jangan lupa nonton Fight Night. Fight Night 46, Fight for Pride. Yes, Fight Yeah. for Pride. And this is going to be it, teman-teman. So, jangan lupa, we do this because of you. We are back because of you. We love this sport. And inshallah, mudah-mudahan, we're together with you. Kita mau making this sport bigger and better. And One Pride MMA still remains the most relevant federation for fight sport in Indonesia today.